हेमंत कृष्णवाणी शुणी हसी बोलती ठाकुराणी से त पोई किस कला केमंत होई न रहिला हेमंते केते दिन गला साधव मने विचारिला एबे कहिबा सुविचार त पोईर विभा कर ज्येष्ठ भ्रातार एही बाणी समस्ते भाई माने शुणी बोइले कहिबा उचित जे साधु श्रेष्ठ गुणवंत ऐश्वर्य थिब रही विभा करिबा त पोई कहती साधव नंदन हेमंते गला केते दिन बिरंची बोलिना साधव तार धन असंभव कुबेर संपत्ति को बळी प्रताप न पारिब कଳି सेही दीपरे तार घर ता पुत्र नाम रत्नाकर सुंदर सुबुद्धि पंडित गरिष्ठ पणे बलवंत ताहाकु विवाह करिबाकु ता पिता विचारे मनकु दूत मानकु डकाइला प्रसंग करिण पेशिला तक्षणे दूत माने गले थकाए राज्य से बुलिले तनय साधवर सोत से राज्य से भाग्यवंत एक भौणी सात भाई ताहार नाम त पोई ताहार द्वारे दूत आसी प्रसंग करे रे विसेबी बोइले बिरंची साधुत ताहांक पुत्र बलवंत त पोईकी विभा कर मेलाणी होइले बहने जाइन साधव भवन कहिले सकल विधान शुणी साधव तोष होई जे विधि मानार भिआई कुल धर्म रे जेउ रीति सेही प्रकारे से करती मंगल कृत्य जे भियाण मिली बहुत नारी गण नवीन भांडा मंगुलिले समस्ते हुड़हुड़ी देले वस्त्रभूषण अलंकार से विधि पूजा उपचार देईना समस्ते पूजंती युवती हुड़हुड़ी दियंती शंख महुरी नाना वैद्य बलके उछुले शबद सेठारे हुअंती मेलाणी बर कन्याकु घरु आणी ढालती नहीं तीर्थ जल युवती होई एक मेल त्वरित ताहु पछी देले मिली वस्त्र पिंधाइले एथि उतारुआर दिन विवाह उत्सव जोग लग्न ब्राह्मण ज्योतिष आसी विशेष पचारती बसी कहती समस्ते शुणिले विवाह उद्यम विचारिले मंगल वाद्य उच्चारती वरकु बेदी रे बसाती ब्राह्मण वेद वाक्य भाषी बोइले कन्या को अणसी ता शुणी कन्या को अणाई लवण चौरी पकाई अष्णरत्नर अलंकार खंजिले कन्यार शरीर छीन बसन पिंधाइन देवक वस्त्र उपरण देइन कन्या को आनिले बेदी उपरे बसाइले अनेक वाद्य बजावंती युवती हुड़हुड़ी दियंती शबद शुभे घोर नाद ब्राह्मणे पढ़ुचंती वेद जन गहले नुहे पशी देखिबरकु कन्या आसी समस्ते धान्य धान्य कले विवाह उत्सव बढ़ाइले कुटुंब बंधु कुटुंब ज्ञात जन भोजन कले मिष्टान्न से दिन रजनी पाहिला रज करीण प्रकाशिला सात भाई की अणाइला बिरंची साधव उठिला बोइला मेलाणी आंभकु बहन दिय ए जीवाकु शुणी तनय साधु सुते उद्यम कले जीवा अर्थे सज करे राज दोली बसाई ता पोई बाली सुबर्ण चांद घरे थिला साधव बेगे अणाइला उपरे खटाइला सेही देखी आनंद त पोई चंद्र को बेड़ी जेने तारा अति सुंदर दिशे तोरा देखिण नग्र नारी माने बोलती धन्य तो जीवने सात भाई रे तह पोई दंडे मुछंती केही नाही भाउज देखी न पारिले एहार लागी दूर हेले सान भाउज नणंदर दंड हेनुए अभ्यंतर हेमंते मुछिब एहाकु आसिबा जाए ता घरकु हेमंत शुणी त पोई बेनी नयनु लुह बही भाउज कांदे शोक भरे लुह पोछिण बेनी करे साही पड़िशा जेते थिले कांदिण प्रबोधन कले
ଏମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟ ସଜ ହେଲେ ଯେ ଯାହା ବାହନ ଚଢ଼ିଲେ ବରକୁ ସୁବେଶ କରାଇ ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ବସାଇ ଆଗରେ ଗଲେ ତପୋଇ ପଛରେ ବର ଚଳି ଯାଇ ତପୋଇର 7 ଭାଇ ପାଛୋଟି ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ପିରନ୍ତି ସାଧବକୁ କହି ଯାଦଉ ରୂପେ ବନ୍ୟ ବୋହି ଲେଉଟି ଘରକୁ ଅଇଲେ କନ୍ୟା ଘେନିଣ ସେହୁ ଗଲେ ଯାଇଣା ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଣ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଚଉଠି 7 ଯେ ମଙ୍ଗଳା ଏ ରୂପେ ଶୁଭୁ ସେ ବଢ଼ିଲା ଏମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବାଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବ ହରି ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରି ସାଧବ ଘରେ ସେ ରହିଲା କେମନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଗଲା କହନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ଶୁଣ ଗୋରମଣି ରତନ ସେ ଚିତ୍ର ସେନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ହଳଇ ବସି ନିରନ୍ତରେ ନିକଟେ ଦିନ ଆସି ହୋଇ ଶୋକ ବରଷ ପୁରୀ ନାହିଁ ଏମନ୍ତେ ସମୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଇଲେ ବୋଧବ ଏବେ ମୁଁ କରିବି କେମନ୍ତେ ବିଚାର କର ସତୀନାଥ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଚିତ୍ରସେନ 16 ବରଷ ଯେଉଁ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବଟି ଯେବେ ବିମାନ ଘେନି ଯିବୁ ତେବେ ବସାଇ କରି ତୋର ନାରୀ ମଞ୍ଚୁ ଆଣିବୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଶୁଣୁଥାଇ ଦିନ 16 ବରଷ ଯେଉଁ ହେଲା ବିମାନ ଘେନି ସେ ଚଳିଲା ପୁଷ୍ପ ବିମାନ ଆକାଶରେ ରହି ନଥିଲା ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଦେଖ ଏ ଦଇବର ଗତି ଯେ ଯାହା କର୍ମ ସେ ବୁଝନ୍ତି ତପୋଇକି ନେବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆସିଥିଲା ତହିଁ 7 ମଙ୍ଗଳା ବିଧି ସାରି 8 ମଙ୍ଗଳା ବିଧି କରି ତପୋଇକି ଭାର ସାଥେ ବସାଇ ଗଜଦନ୍ତ ରଥେ ଘରକୁ ଘେନିଣା ଗମନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଦେଖିଲା ତାର ପତି ଆସୀନ ପତ ଓଗାଳିଲା ଯୁବକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ତପୋଇକି ଘେନି ଯାଇ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନେ ବସାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇଣା ମିଳିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲା ମାନବ ରୂପ ତାର ଗଲା ଦେବ ଶରୀର ପ୍ରକାଶିଲା ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ବିଚ୍ଛେଦନ ସୁଖେ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନେ କହଇ ଶିଶୁ ଗୋପୀନାଥ ଉଦ୍ଧବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ।